মঠি 20 অধ্যায় 16 পদ, মঠি 20 অধ্যায় 16 পদ। এইদৰে পাছ হোৱা সকল আগ হ'ব আৰু আগ হোৱা সকল পাছ হ'ব, কিয়নো বহুজনক আহ্বান জনোৱা হয় কিন্তু কিছু লোকক হে নিৰ্বাচিত কৰা হয়। মঠি 20:16। इस प्रकार जो सबसे पीछे है वे पहले होंगे और जो पहले है वे सबसे पीछे होंगे, क्योंकि बहुतों को बुलाया गया है पर चुने हुए थोड़े ही हैं। चुने हुए थोड़े क्यों हैं? क्योंकि सिर्फ थोड़े कुछ जनों ने यीशु को चुना। यीशु ने सबको बुलाया पर सिर्फ थोड़े लोगों ने यीशु को चुना। ঈশ্বৰে কিয় ইয়াতে কয় যে সবকে মাতা গৈছে, সকলোকে নিৰ্বাচিত কৰা হয়, কিন্তু কিছু লোকহে সকলোকে বান জনোৱা হয় কিন্তু কিছু লোককহে নিৰ্বাচিত কৰা হয়। কিয়? কাৰণ কিছুমান লোকেহে ভালদৰে ঈশ্বৰক নিৰ্বাচিত কৰে। বুজি পাইছেনে? ঈশ্বৰে সবকে মাতি আছে আজি। এই বাক্যটো সকলোৰ কাৰণে হয়। ইয়াৰ পৰা 5 জনে চাগে এই বাক্যটো নিজৰ হৃদয়ত বান্ধি ল'ব। আজিৰ পৰা মই সেৱা কৰাৰ উপায় বিচাৰোঁ। ক'ত ক'ত সেৱা কৰিব, আৰু কিছুমানে কৰি পেলাই গুচি যাব, পিছলে একাপ চাহ খাই গুচি যাব। চ' মই এইটো কওঁ, টাইম ৱেষ্ট নকৰিব, ভালদৰে বাক্যটো ভিতৰত সোমাব দিয়ক। আমেন। নহ'লেতো বিচনাত যদি আৰু সঁচাকৈ যদি শুব আছে, গপচত শুৱক না, ব্লেংকেট গাৰু লৈ বিচনাত শুৱক, গীৰ্জাত নুশুৱাব। আমেন। গীৰ্জাটো শোৱাৰ জেগা নহয়, ইয়াতে বাক্য গ্ৰহণ কৰা জেগা হয়। আমেন। চ' নিজকে ইয়াতে মনত পেলাওক, যীশুৱে কৈ আছে যে যোন পিছফালে আছে তেওঁলোক আগুৱাই যাব। মানে ইয়াতে যোন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দেখি আছে নহয়, আপুনি আচৰিত হ'ব যেতিয়া পুৰস্কাৰ বিলোৱা সময় হয় তেওঁ ফাৰ্ষ্ট নহ'ব পাৰে। আৰু যাক কোনো চিনি পোৱাই নাছিলে তেওঁলোকক মেবি যীশুৱে প্ৰথম মাতিব যে তুমি আহা, এণ্ড উইল বি লাইক শ্বকড তুম। আমেন। কাৰণ তেওঁলোকে কোনো নেদেখোতেও সেৱা কৰি আছিলে। सो हम लोग खुद चौंक जाएंगे जब यीशु आएगा और पुरस्कार देगा हमें। तो यीशु ने खुद यहाँ पे वचन में यीशु ने खुद कहा है कि जो सबसे पीछे है वो पहले होंगे। तो अभी जो लोग बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, आप सोचेंगे कि शायद वो लोग ईश्वर पहले उनको पुरस्कार देगा, हो मे बी नॉट। आमेन। लेकिन जिनका नाम भी हम नहीं जानते, शायद यीशु पहले उनका नाम लेंगे, तू आ, तुझे पहले मैं पुरस्कार दूंगा, और हम चौंक जाएंगे तुम्हें। लेकिन यीशु उनके हृदय को जानता है। जब कोई भी उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा था, वो ईश्वर के लिए काम कर रहा था। आमेन। तो अगर ईश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है, पीछे चले जाए, मतलब नम्र स्थान में चले जाए, झुकने के लिए तैयार हो जाए। आमेन। नंबर 4, we've already done this, it's similar, ये हमने ऑलरेडी किया है पर मैं रिपीट, थोड़ा सा सिमिलर है। বিশ্বাসীসকলৰ পৰা আনক সেৱা কৰাটো আশা কৰা হয়। विश्वासियों से उम्मीद रखी जाती है कि वह दूसरों की सेवा करे। এইটো যীশু খ্ৰীষ্টই আমাক কৈ গৈছে। আমি আহক একেলগে মঠি 16 পঢ়িম। साथ में हम लोग मत्थी 16 अध्याय पढ़ेंगे, 24 पद, एम्प्लीफाइड वर्जन। তেতিয়া যীশুৱে তেওঁৰ শিষ্যসকলক ক'লে, যদি কোনোবাই মোক মোৰ শিষ্য হিচাপে অনুসৰণ কৰিব বিচাৰে তেন্তে তেওঁ নিজকে অস্বীকাৰ কৰিব লাগিব, স্বাৰ্থ পৰতাক আঁতৰাই ৰাখি আৰু নিজৰ ক্ৰুচ তুলি ল'ব লাগিব। যিয়ে নহওক কিয় তাক সহ্য কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা আৰু মোক অনুসৰণ কৰিব লাগিব। মোক বিশ্বাস কৰি মোৰ আদৰ্শৰ অনুকূল হৈ জীয়াই থাকিবলৈ আৰু প্ৰয়োজন হ'লে মোৰ ওপৰত বিশ্বাসৰ বাবে দুখ কষ্ট বা হয়তো মৃত্যুকো গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আউচ। আমাক অকণমান যোনটো চিটত বহিব বিচাৰোঁ সেইটো চিটত বহিব নাপালে আমাৰ লাগে যেন আমাৰ লগত আমি তাৰণা ভুগি আছোঁ চাৰ্চত। কিন্তু যীশুৱে কৈ আছে মোৰ কাৰণে মৰিবও লাগিব। সেইবোৰ প্ৰচাৰ ইমান পপুলাৰ নহয়। इस सब के बारे में ज़्यादा लोग प्रचार नहीं करते क्योंकि लोग चर्च आना बंद कर देंगे। पर यीशु मसीह ने कहा है, आमेन, कि अगर तुम मेरे फॉलोअर्स बनना चाहते हो, मेरे चेले बनना चाहते हो, तो खुद को त्यागो। लेट्स रीड इट इन हिंदी। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, मेरे चेला के रूप में
रूप में मेरा अनुसरण करना चाहता है तो वह अपने आप का इनकार करे, स्वार्थी अभिलाषाओं को अलग रखे और अपना क्रूस उठाए, जो कुछ भी सामने आए उसे सहने की इच्छा व्यक्त करते हुए और मेरे पीछे चले, मुझ पर विश्वास करते हुए, जीवन में मेरे उदाहरण के अनुसार ढलते हुए, और यदि आवश्यकता पड़े तो मुझ पर विश्वास के कारण दुख सहते हुए या हो सके तो मरने के लिए भी तैयार रहते हुए। दुख सहने के लिए रेडी होना पड़ेगा, मरने के लिए भी रेडी होना पड़ेगा, यीशु बोल रहे हैं। लेकिन चिंता मत करें, यीशु ने बोला इस जीवन में भले ही तूफान आए, मैं इस दुनिया के कई ज्यादा ऊपर हूं। आमीन। और यीशु में हमेशा शांति है। तो यीशु मसीह यहाँ पे हमें क्लियरली बोल रहे हैं कि अगर यीशु का चेला बनना है तो अपने इच्छाओं को त्याग करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। मुझे ऐसा ही पसंद है, मैं ऐसे ही करता हूं, वो सब छोड़ना पड़ेगा। और जितना आप अपने इच्छाओं को त्याग करेंगे, यीशु आपका इस्तेमाल करने लगेंगे, और जो मैंने कहा, आप असली सुख शांति को अनुभव करना शुरू करेंगे। आमेन। सो यारे যিশুৱে কি কৈছে, যদি মোৰ হিস্ස হ'ব বিচাৰিছা, নিজৰ ইচ্ছাবোৰ ত্যাগ কৰি দিয়া। মই নিজৰ স্বাৰ্থপৰ হে ব্যৱহাৰবোৰ ত্যাগ কৰিবলৈ ৰেডি হওক। আমেন। আৰু যিমান আপুনি নিস্বাৰ্থ হৈ গৈ থাকিব, সিমান ঈশ্বৰে আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু আপুনি দেখি থাকিব যে আপুনি সঁচাকৈ আচল সুখ শান্তি অনুভৱ কৰে। চ' যীশু খ্ৰীষ্টই বহুত ক্লিয়াৰলি কৈছে, যীশুক ফ'ল' কৰাটো ইমান সহজ নহয়। য়েছ, আমি আপুনি ক'ব পাৰে পৰিত্ৰাণ সহজৰে পাই যাওঁ কেৱল বিশ্বাস কৰি, কিন্তু তাৰ পাছত যেতিয়া ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত আপুনি সেই মহিমাটো দেখিব বিচাৰে, তাৰ এটা দাম থাকে। কিন্তু সেই অভিষেকটো, সেই শক্তিটো বিচাৰে, তাৰ এটা দাম থাকে। আৰু দামটো কি হয়? নিজকে ত্যাগ কৰা। আৰু মই সঁচাকৈ কয়, নিজকে ত্যাগ কৰাতকৈ একো ফূৰ্তিৰ কাম নাই। আপুনি কৰিলেহে গম পাব যে সঁচাকৈ মুক্ত দেখোন মই, ইমান ফ্ৰী, মোৰ ডিপ্ৰেশ্যন নাই, মোৰ লোনলি ফিল নহয়, মই নিজৰ বিষয়ে চিন্তিত নহওঁ, যেতিয়া মই নিজকে ত্যাগ কৰি দিওঁ আৰু বেলেগৰ কথা ভাবা আৰম্ভ কৰোঁ। आमेन। सो यीशु ने यहाँ कहा है, मेरा चेला बनना है तो अपनी इच्छाओं को त्याग करो। आमेन। अपना क्रूस उठाओ, दुख को, कठिनाइयों को सहने के लिए तैयार हो, और अगर लेना पड़े तो मृत्यु को भी लेने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आमेन। तो यीशु को उद्धार जो है वो बिना मूल्य है, वो फ्री है, आप केवल विश्वास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। पर अगर वो अभिषेक चाहिए, वो शक्ति चाहिए ना आपके जीवन में, वो अलग है। जो एक शक्तिशाली जीवन है, जहाँ पे आप ईश्वर के अनुग्रह में चल रहे हैं, आशीर्वाद में चल रहे हैं, उसके लिए एक दाम है। आमीन। कुछ चीजों को हमें त्याग करना पड़ेगा। और क्या त्याग करना है? अपने आप को। और जब आप करते जाएंगे, आपको पता चलेगा उसमें एक अलग मजा है, उसमें अलग शांति है। आमीन। This is interesting. Number 5 নম্বৰ, আনক সেৱা কৰিলে আশীৰ্বাদৰ দুৱাৰ মুকলি হয় আৰু পথ উন্নতি আনে। दूसरों की सेवा करने से आशीषों के द्वार खुलते हैं और उन्नति मिलती है। আপুনি নিজৰ জীৱনত আশীৰ্বাদ বিচাৰে নে? কিবা ব্ৰেক থ্ৰুৰ কাৰণে ৰখি আছে? তেতিয়া সেৱা কৰক। অলৰেডি আপোনাক মেবি কোনোবাই বাক্য এটা দি দিলে, তুমি এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰচাৰক হবা, তোমাৰ এটা বহুত ডাঙৰ মিনিষ্ট্ৰী হ'বলৈ গৈ আছে, কিন্তু তাৰ আগত নহয়, ঈশ্বৰে পৰীক্ষা লয়। কিয় জানে? কাৰণ তেওঁ জানে যোনটো আশীৰ্বাদ আহিবলৈ গৈ আছে সেইটো ইমান ডাঙৰ হ'ব যে যদি আপোনাৰ চৰিত্ৰটো যিশুৰ নিচিনা নহয়, সেই আশীৰ্বাদটো আপোনাৰ কাৰণে অভিশাপ বনি যাব। शायद यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने मे बी किसी पास्टर से आपको एक प्रॉमिस मिला है, एक व्हाट डू यू कॉल अ प्रॉमिस, प्रतिज्ञा, व्हाट इज इट, ओके, एनीवे, प्रॉमिस मिला है आपको, ओके, कि आप एक बहुत बड़े प्रचारक बनने वाले हैं, आपकी बड़ी मिनिस्ट्री होगी। लेकिन उसके पहले क्या आएगा पता है? हमेशा परीक्षा आएगा। प्रभु आपके चरित्र की परीक्षा लेगा, क्योंकि प्रभु को पता है कि जो आशीर्वाद उन्होंने आपके लिए रखा है वो इतना बड़ा है कि अगर आपका चरित्र यीशु की तरह नहीं है, वो आशीर्वाद आपके लिए एक श्राप भी बन सकता है। तो इसीलिए प्रभु आपके चरित्र को ट्रेनिंग करवाएगा, और उस ट्रेनिंग का नाम भी है सेवकाई। ओके, क्योंकि आपको याद होगा जब दाऊद के ऊपर सैमुअल जो एक नबी था, वो आके दाऊद के ऊपर प्रार्थना करता है, उसके ऊपर वो उसको अभिषेक करता है कि वो इज़राइल का राजा बनेगा।
उस समय दाऊद की उम्र शायद 10 से 15 के बीच में थी। वो एक बहुत यंग लड़का था, नौजवान लड़का था, और इमीडिएटली वो राजा नहीं बना। हमें लगता है कि जब कोई आके हमें बोल देगा कि आप ये बनने वाले हो, वो बनने वाले हो, प्रभु तुरंत कर देगा, मैं कल से ही राजा बन जाऊंगा। नहीं, उसके कुछ दिनों बाद दाऊद को एक बहुत ही साधारण सा काम दिया गया कि वो अपने भाइयों के लिए, जो सैनिक है साउल के राज्य में, उसके लिए वो रोटी ले जाए। वो एक डिलीवरी बॉय बन गया। तो उसके अंदर अहंकार होना चाहिए था ना कि पिता आपको पता नहीं कि मुझे अभिषेक किया गया है, मैं राजा बनने वाला हूं, मुझे शोभा नहीं देता कि मैं जाके अपने भाइयों को रोटी दूं। पर उसके अंदर वो अहंकार नहीं था। अभिषेक मिलने के बाद, वो प्रतिज्ञा मिलने के बाद भी उसने क्या किया? वो जाके नम्र हुआ और उसने अपने भाइयों की सेवा की। आमीन। उसके बाद भी साउल के राज्य में उसको एक गायक के रूप में रखा गया, गायक के रूप में, उसके बाद सैनिक के रूप में। तो पहले तो जब दाऊद को अभिषेक किया सैमुअल ने, उस समय वो 10 के 15 के बीच में था, पर उसके बाद वो राजा बना 30 साल की उम्र में। दैट मीन्स 15 साल तक दाऊद सेवकाई में बढ़ता रहा और प्रभु उसके चरित्र को ठीक करता रहा, ताकि जब फाइनली दाऊद राजा बने, वो जो आशीर्वाद है वो दाऊद संभाल पाए। सो अपनी चाব লাগিব, ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত সদায় যাত্ৰা থাকে। আমাৰ প্ৰব্লেম হয়, আমাক লগে লগে সেই ষ্টেজখন লাগে। পাছৰ মই ৱৰ্শ্বিপ লিডিং কৰি দিম দেই, মই সহায় কৰি দিব পাৰোঁ, মোক পাষ্টৰ বনাই দিয়ক, মই প্ৰচাৰ কৰোঁ অকণমান। আমি লগে লগে ষ্টেজটো বিচাৰোঁ। য়েছ, গুণবোৰ থাকিব পাৰে, কিন্তু গুণৰ লগত চৰিত্ৰটোতো লাগিব। আৰু ঈশ্বৰৰ এটা যাত্ৰা থাকে। আমেন। কিছুমান যোন তাতে এতিয়া বহি আছে আৰু ভাবি আছে, পাষ্টৰতকৈ মই ভালকৈ প্ৰচাৰ কৰিব পাৰোঁ। চোৱাচোন, তেখেতৰ হিন্দীটো এতিয়া বেয়া হৈ আছে, হা, প্ৰমিছটো এতিয়ালৈকে নাজানে, সেইটো মই জানো। আপুনি কিয় ইয়াতে নাই? কাৰণ এতিয়াও সেইবোৰ ভাবি আছে। पहले मैं भी वैसी थी, जब कोई प्रचारक आएगा मैं बैठ के जज करती थी, इसका इंग्लिश अच्छा नहीं है, ग्रामर इज ऑफ। और प्रभु मुझे हमेशा बोलता था, इस वजह से वो वहां है और तू वहां है, क्योंकि मैं वहां बैठ के प्रचारक को जज कर रही थी और उसमें प्रभु मेरा चरित्र देख रहा था। तो आगते मैं যেতিয়া বহু মহদায় বহি পেলাই ভাবি থাকো, ইংলিছটো ক'ব নাজানে ভালকে, ইমান বেয়া গ্ৰামাৰ তেখেতৰ। আৰু মই বিচাৰ কৰিছিলো বেলেগ প্ৰচাৰকৰ। আৰু মোক এদিন প্ৰভুৱে কৈছিলে, এই অভ্যাসটোৰ কাৰণে মই তোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই। সেইকাৰণে সেই প্ৰচাৰকজন নিজৰ ভঙা ফুটা ইংলিছ লৈ পেলাইও জগত সলনি কৰি আছে, আৰু তই ইংলিছ জানি পেলাইও তই তাতে পিছফালে বহি আছ, কাৰণ তোৰ চৰিত্ৰ ৰেডি হোৱা নাই। সো দাউদৰো এটা যাত্ৰা আছিল। 15 বছৰত তাক অভিষিক্ত কৰিলে যে সি ৰজা বনিব, কিন্তু লগে লগে সি ৰজা বনা নাছিলে। তাৰপিছত সি গৈ পেলাই নিজৰ দাদাকবোৰৰ সহায় কৰিছিল, ৰুটি বিলাইছিল। তাৰপিছত সি চাউলৰ ৰাজ্যত গৈ পেলাই গান বজাইছিল, আৰাধনা কৰিছিল, সৈনিক হ'ল। 15 বছৰৰ এটা তাৰ যাত্ৰা আছিল। তাৰ পাছত গৈ পেলাই সি ৰজা বনিলে। আমাক সদায় শ্বৰ্টকাট লাগে। ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত আপুনি শ্বৰ্টকাট ল'ব নোৱাৰে। ঈশ্বৰৰ সময়ত ঈশ্বৰৰ মতে হ'ব। Amen? निजे शॉर्टकट लोले है, शॉर्टकट दुख अशांति वही वो। अगर हम शॉर्टकट लेंगे वहां पे दुख अशांति भी होगा। पर प्रभु का समय हमेशा उचित है, उसमें ना दुख है ना अशांति है। Amen? So বেলেগৰ সহায় কৰাটো আমাৰ কাৰণে এটা পৰীক্ষা। যদি এই সময়ত আপুনি পিছফালে কিবা এটা এনেকুৱা কাম কৰি আছে যোনটো কোনো দেখা নাপায়, মই কওঁ আপোনাক আপোনাৰ পৰীক্ষা চলি আছে। আপোনাৰ হাৰ্টত আপুনি অলৰেডি জানে, আই এম মেণ্ট টু বি দ্যাট ৱৰ্শ্বিপ লিডাৰ। মোৰ হাৰ্টত অলৰেডি আছে, মই সেই মিনিষ্ট্ৰিটো মোক ঈশ্বৰৰ যোগেদি মোৰ ঈশ্বৰে জন্ম দিব, আপুনি অলৰেডি জানে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ কাম কি? চকী মুচি থাকক, বেষ্ট ধৰণত চকীবোৰ মুচি থাকক। আমেন। কাৰণ আমাৰ চবৰে পৰীক্ষা চলি আছে, আৰু বহুতবাৰ যেতিয়া আমাৰ পৰীক্ষা চলে আমি গমে নাপাওঁ পৰীক্ষা চলি আছে। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आत्मा में जब परीक्षा चलती रहती है हमें पता नहीं चलता कि वो परीक्षा है। तो अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे पता है मेरे अंदर में एक बहुत बड़ा कॉलिंग है, मिनिस्ट्री, वर्शिप लीडिंग, व्हाटएवर इट इज, पर अभी मेरा काम क्या है? बस चेयर पोछा लगाना। करते रहिए, सबसे बढ़िया तरह से चेयर्स को पोछते रहिए। आमीन। क्योंकि प्रभु आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपके कैरेक्टर को, आपके चरित्र को चेंज कर रहे हैं वो, ताकि वो आशीर्वाद जब आएगा वो कभी भी श्राप नहीं बनेगा। और जोन ऑलरेडी लीडर पोस्टर আছে, ओके, अपनी ऑलरेडी डिकन, अपनी ऑलरेडी एल्डर, डिकन नाइन इज लाइक बार डिकन में ही आ जाता है, बिकॉज डिकन অসমত বহুত সম্মান পায়। আমাৰ ডিকন बोर्ड इज वेरी इम्पोर्टेंट। सो अपनी যদি ডিকন হয় বা এল্ডাৰ হয় বা পাষ্টৰ হয়, যদি মই নিজকেও এইটো কওঁ, আমাৰতো তাতকেও বেছি পৰীক্ষা, ডাঙৰ পৰীক্ষা চলি আছে।
কাৰণ এতিয়া আমি এনেকুৱা স্থানত আছো য'ত মানুহে আমাক দেখা পায়, য'ত মানুহে আমাক সন্মান দিয়ে, কিন্তু সেই স্থানটোত থাকিও দাসৰ হৃদয়টো আমি বচাই ৰাখিব পাৰোঁ নে নাই? আমি দাসৰ হৃদয়খন লৈ পেলাই সেৱা কৰিব পাৰোঁ নে নাই? আমাৰো পৰীক্ষা চলি থাকে। सो जो लोग ऑलरेडी एक बड़े पोजीशन, एक्चुअली कोई बड़ा नहीं होता, सब हम समान है, पर जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर कोई डीकन है, एल्डर है, पास्टर है, हमारे लिए तो उससे भी बड़ी समस्या है, वो हमारी भी परीक्षा हो रही है, क्योंकि प्रभु देख रहा है कि जब सारे लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, तब भी क्या आप अपने हृदय को सुरक्षित रख सकते हैं कि नहीं? क्या आप जो वो दास का हृदय है उसको बचा कर रख सकते हैं कि नहीं? क्या एक सेवक का हृदय आप बचा सकते हैं कि नहीं, सुरक्षित रख सकते हैं कि नहीं? यीशु मसीह राजा थे, पर उनका हृदय एक सेवक का था। যীশু খ্ৰীষ্ট এনেকুৱা এজন ৰজা আছিল যাৰ হৃদয়খন এজন সেৱকৰ আছিল। সো সেই হৃদয়খন বচাই ৰাখিব পাৰে নে নাই সেইটো ঈশ্বৰে বাৰে বাৰে মোৰ চেক কৰি থাকে। 15 বছৰ আগতে মই যোনবোৰ বস্তু বিচাৰিছিলোঁ, আজি মই সেইবোৰ পাই আছো। ঈশ্বৰে মোক কয়, হৃদয়খন চাফা ৰাখি আছ নে নাই, নে এতিয়া সেইবোৰ অহংকাৰ আহি যাব? সো আমাৰো এটা বেলেগ লেভেলৰ চবৰে পৰীক্ষা চলি আছে। আমেন। কাৰণ ঈশ্বৰে নেক্সট লেভেলৰ আশীৰ্বাদ চবৰ কাৰণে ৰাখি থৈছে। চবৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ পৰিকল্পনা আছে, মহান পৰিকল্পনা। আমেন। আৰু এটা বস্তু, সেৱা কিয় কৰিব লাগে? সেৱা কৰিলে আপুনি নিজে সুস্থ হ'ব। চবৰে জীৱনত দুখ থাকে নে নাথাকে? কোনোবা আছে নেকি যাৰ জীৱনত দুখ নাই? আপুনি আই ডোন্ট নো, অ'কে? যীশুৱে নিজে কৈছিলে এই পৃথিৱীখনত দুখ আহিবই। চ' আমাৰ চবৰে জীৱনত দুখ আছে, কাৰোবাৰ পৰিয়ালত, কাৰোবাৰ বিয়াত, কাৰোবাৰ বাচ্ছাৰ লগত সম্বন্ধ, কিছুমানৰ নিজৰ শৰীৰত আৱেগিক ৰূপে। কিন্তু যদি আপুনি সোনকালে সুস্থ হ'ব বিচাৰিছে, নিজৰ পৰা কেন্দ্ৰ অতৰাই যেতিয়া বেলেগৰ সেৱা কৰে, আপোনাৰ নিজৰ সুস্থতা সোনকালে আহে। अगर हमारे सबके जीवन में ही बहुत सारी कठिनाइयां हैं, राइट? किसी का मे बी किसी के शादी में प्रॉब्लम है, किसी के बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, मे बी आप खुद इमोशनली कुछ भावनाओं से आप लड़ रहे हैं अंदर ही अंदर। पर अगर आप जल्दी चंगाई चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, दूसरों की सेवा करें। आमीन। आप देखेंगे बहुत जल्द तब आपके जो घाव हैं वो सूखने लगेंगे। आमीन। मुझे याद है जब 2024 में हम बहुत कठिन परिस्थिति से जा रहे थे, पर जब भी मेरा मन करता था कि मैं सोती रहूं, ना उठूं ना कुछ करूं, क्योंकि हमारा बहुत एक कठिन समय था हमारे लिए। लेकिन उस समय में जब भी दूसरों के बारे में सोचती थी कि दूसरे लोग वचन को सुनना चाहते हैं, दूसरे लोगों को प्रार्थना की जरूरत है, मुझे पता ही नहीं चला दूसरों की सेवा करते करते कब मेरे खुद के घाव सूख गए। आमीन। लेकिन अगर वो नहीं करके मैं अपने कमरे में खुद को बंद कर देती, मैं रोती रहती, आज तक शायद मैं वही फंसी रहती। तो जब हम सेवा करते हैं, हमारे खुद के घाव जल्दी भर जाते हैं। যেতিয়া আপুনি বেলেগৰ সহায় কৰে, সেৱা কৰে, আপোনাৰ নিজৰ জীৱনৰ যোনবিলাক কষ্ট আছে সেইবোৰ আপুনি চাব সোনকালে সোনকালে সুস্থ হৈ যায়। সেইটো নকৰি যদি মোৰ জীৱনৰ কষ্ট বাইদেউ আপুনি বুজিয়ে নাপায় আমাৰ কি পৰিস্থিতি, চবৰে কিবা হৈ আছে, নিজৰ অকমান কেন্দ্ৰটো নিজৰ পৰা অতৰাই বেলেগৰ ফালে চাওক, আপুনি দেখিব আৰে মই মোৰ 3টা ৰুম থকাৰ কাৰণে দুখ কৰি আছিলো, এইজন মাইকী মানুহটো এইজনী মহিলাটো ঘৰে নাই, মই নিজৰ স্বামীয়ে ভালকে ঘৰ চৰ নাৰাখে সেইটো কাৰণে আপত্তি কৰি আছো, তেখেতৰ স্বামীয়ে তেখেতক এৰি পলাই গ'ল। যেতিয়া আমি নিজৰ পৰা কেন্দ্ৰ অতৰাই পেলাই বেলেগৰ সহায় কৰোঁ, বেলেগৰ ফালে চোৱা আৰম্ভ কৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ নিজৰ কষ্টবোৰ বহুত সৰু লগা আৰম্ভ কৰে। আমেন। আৰু আমাৰ ঘাওবোৰ সোনকালে শুকায়। আব্ৰাহামৰ বাচ্চা হোৱা নাছিলে, সাৰা আৰু আব্ৰাহামে অকণমান বজ্জাদি কৰি পেলাই হাগাৰৰ লগত কিবা কিবি কৰিলে, এটা পুত্ৰ হ'ল, কিন্তু সেইটো ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা নাছিলে। सो आपको याद होगा अब्राहम और सारा वो लोग बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे थे, तो फिर अब्राहम ने खुद का कुछ किया, तरकीबें लगाई, सारा आपको पता है, ओके? उसके दास के साथ उसका संबंध हुआ, इश्माएल पैदा हुआ, पर वो ईश्वर की इच्छा नहीं थी। तो जब अब्राहम और सारा अपने बच्चे के लिए अपेक्षा कर रहे थे, उस समय ईश्वर ने उनको एक मौका दिया दूसरों की सेवा करने के लिए। अबीमेलेक जो एक राजा था, जिसके राज्य के सारे औरतों का जो गर्भ था वो बंद हो चुका था, क्योंकि प्रभु ने बंद कर दिया था, वो लोग कोई भी माँ नहीं बन पा रहे थे औरतें। उस समय में अब्राहम ने जब अबीमेलेक के लिए प्रार्थना की, वो खुद पिता नहीं बन पा रहा था, उसकी खुद की बीवी माँ नहीं बन पा रही थी, पर वो दूसरों के लिए जब प्रार्थना करने लगा, तुरंत ही उसके बाद आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सारा भी माँ बन गई। अगर हम लोग साथ में पढ़े आदि पुस्तक
20 অধ্যায় 17 পদ, উৎপত্তি 20 অধ্যায় 17 পদ। তাৰ পিছত আব্ৰাহামে ঈশ্বৰৰ আগত প্ৰাৰ্থনা কৰিলে, যেতিয়া আবিমেলেক তেওঁৰ ভাৰ্যা আৰু তেওঁৰ আন দাসীসকলে যাতে সন্তান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে, ঈশ্বৰে তেওঁলোকক সুস্থ কৰিলে। तब अब्राहम ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने अबीमेलेक, उसकी पत्नी तथा उसकी सेवकाइयों को चंगा किया कि वे फिर से संतान पैदा करने लगे। और उसके बाद सैरा खुद माँ बन गई। तो अपनी चाওক বেলেগৰ সেৱা কৰাৰ পিছত আব্ৰাহামৰ নিজৰ আশীৰ্বাদৰ দুৱাৰটো খুলি গ'ল। ঈশ্বৰে ক'বাত না ক'বাত আব্ৰাহামৰ চৰিত্ৰৰ টেষ্ট লৈ আছিলে যে তই বেলেগক, মই তোক গোটেই পৃথিৱীৰ দেউতা বনাম। দেউতাৰ হৃদয়খন তোৰ আছে নে নাই? দেউতা কোন হয়? যোনে বেলেগৰ উন্নতি দেখি পালে আনন্দিত হয়। তই দেউতাৰ হৃদয়খন পাবি নে তই এটা হিংসা কৰা এটা দাদা বনি থাকিবি? কিন্তু আব্ৰাহামে সেই পৰীক্ষাটো পাছ কৰি গ'ল। তাৰ হৃদয়খন দেউতাৰ হৃদয় বনি গ'ল আৰু তাৰপিছত ঈশ্বৰে তেওঁলোকক আইজাক দিলে। तो ईश्वर अब्राहम की परीक्षा ले रहा था। आमेन। क्योंकि ईश्वर ने अब्राहम से कहा था तू पूरे दुनिया का पिता होगा, तेरे गर्भ से बहुत सारे बच्चे पैदा होने वाले हैं। पर पहले प्रभु देखना चाहता था उसका हृदय एक पिता का हृदय है कि नहीं। एक पिता कैसा होता है? जब उसके बच्चे आगे बढ़ते हैं, एक पिता बहुत खुश होता है। अनलेस आपके पिता पागल है, पर यूजुअली एक पिता बहुत खुश होता है जब उसके बच्चे आगे बढ़ते हैं। कोई साइकोस है जो खुश नहीं होते, पर उनको मुक्ति की जरूरत है, यीशु की जरूरत है। ओके, पर यूजुअली क्या होता है, जब एक बच्चा आगे बढ़ता है, एक पिता खुश होता है। प्रभु देखना चाहता था कि इब्राहिम का जो हृदय है वो एक पिता का हृदय है कि नहीं। उससे पहले अगर अबीमेलेक पिता बन जाए, क्या अब्राहम उसमें खुश है कि नहीं? और अब्राहम वो परीक्षा पास कर गया। उसने दूसरों की सेवा की। आमेन। और उससे ही उसके खुद का जो आशीर्वाद का द्वार था वो खुल गया, उसके जीवन का आशीर्वाद का द्वार। आमेन। सो আপুনি যদি নিজৰ আশীৰ্বাদৰ দুৱাৰৰ কাৰণে ৰখি আছে, ৰখি নাথাকিব। কেৱল ৰখি ৰখি আপত্তি নকৰিব। মোৰতো আহাই নাই, হোৱাই নাই, নকৰিব। এতিয়া ডাঙৰ হোৱা সময় হ'ল। আমেন। আমি এতিয়া পোৱালি হৈ থকা নাই, আমি এতিয়া ডাঙৰ হৈছোঁ, বিশ্বাসত আমি পৰিপক্ক হৈছোঁ। আমেন। চ' বেলেগৰ সহায় কৰক এতিয়া। আমেন। বেলেগৰ সেৱা কৰক। আৰু আপুনি চাব, নিজে নিজে আপুনি এদিন দেখিব, আৰে কেতিয়া এইবোৰ দুৱাৰ খুলি গ'ল। মই বিয়াৰ কাৰণে ৰখি আছিলোঁ, চাকৰিৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ, মোৰ পৰিয়ালে পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ কাৰণে ৰখি আছিলোঁ, গোটেইবোৰ কেতিয়া হৈ গ'ল মই গমেই নাপালোঁ। মই বেলেগৰ সেৱা কৰি আছিলোঁ আৰু ঈশ্বৰে মোৰ কাম চম্ভালি আছিলে। মই ঈশ্বৰৰ মেৰ চম্ভালি আছিলোঁ, ঈশ্বৰে মোক চম্ভালি আছিলে। आमेन। सो आप चौक जाएंगे जब आप ईश्वर के बच्चों की देखभाल करेंगे, ईश्वर आपकी देखभाल करता रहेगा। आमेन। Number 6, we're wrapping up. It gives, okay, I'm reading in English. সেৱাই আমাৰ প্ৰতিভা আৰু উপহাৰক এক অনন্ত উদ্দেশ্য প্ৰদান কৰে। ये हमारे प्रतिभा और वरदानों को एक अनंत उद्देश्य प्रदान करता है। Amen. যেতিয়া আমি সেৱা কৰোঁ, যেতিয়া আমি বেলেগৰ সেৱা কৰোঁ, সকলোৰে গুণ আছে নে নাই কিবা? নে আপুনি টেলেণ্টলেছ? এনেকুৱা টেলেণ্টলেছ মানুহ কোনো নাই। কিয়? কাৰণ আমাৰ সকলোকে ঈশ্বৰে নিজৰ ছবিত, নিজৰ ৰূপত সৃষ্টি কৰিছে আৰু ঈশ্বৰ মাল্টি টেলেণ্টেড হয়। आमेन। सो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर कोई गुण नहीं है। जस्ट बिकॉज किसी ने आपको कह दिया कि आप यूजलेस है, उसे मान मत लीजिए, क्योंकि ईश्वर ने सबको अपने रूप में सृष्टि की है प्रभु ने हमारी। आमेन। तो अगर प्रभु बहुत गुणी है तो हमारे अंदर भी बहुत गुण है। आमेन। लेकिन अगर इन गुण को हम सेवकाई में इस्तेमाल ना करें, तो ये जो गुण है, ये जो टैलेंट्स है, ये सिर्फ टेम्पररी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें कोई मूल्य नहीं है। বুজি পাইছেনে? আমি যদি নিজৰ গুণবোৰ বেলেগৰ সেৱা কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, এইবোৰ এনেই খন্তেকীয়া। আপুনি যদি খালি ফেমাছ হ'ব বিচাৰে, আজিকালি দেখিছেনে ফেমাছ কেনেকৈ হয় মানুহ? এৰাতিত 10 মিলিয়ন ভিউজ হৈ গ'ল, তাৰপিছত কোনো আপোনাক চিনিও নাপায়। কিন্তু এনেকুৱা কিমান মানুহ আহিলে, এটা গান হিট হৈ গ'ল, তাৰপিছত কি হ'ল? সেই মানুহটো না কোন আছে? এতিয়া যদি সি উজান বজাৰতো মাছ কিনি থাকে, আমি তেওঁক গমো নাপাম, কাৰণ এটা গান হিট হৈ গ'ল, কিন্তু আমি তেওঁক আৰু চিনি নাপাওঁ। কিন্তু যেতিয়া আপুনি নিজৰ গুণবোৰ বেলেগৰ সেৱাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে, আপোনাৰ গান আপুনি আৰাধনাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিলে, আপুনি ধৰক কাৰোবাৰ সেৱা কৰিব পাৰে। আপুনি কাৰোবাৰ ঘৰত গৈ পেলাই কষ্টৰ দিনত কাৰোবাৰ ঘৰত সেৱা কৰিলে, আপোনাৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে কোনোবাই যীচুক জানিলে, অনন্ত কালৰ কাৰণে আপোনাৰ পুৰস্কাৰ থাকি গ'ল।
आमीन। सो हमारे अंदर जो गुण है, अगर हम उस गुण को सेवकाई में इस्तेमाल ना करें तो वो हमेशा के लिए टेम्पररी रहेगा। हो सकता है आप गाना गा के फेमस बन गए, कुछ एक वीडियो बना के कुछ हो गया आपका, पर कोई आपको याद नहीं रखेगा। आप मर जाएंगे एक दिन और सब आपको भूल जाएंगे। पर अगर आपने उस गुण का इस्तेमाल सेवकाई के लिए किया, जब आप प्रभु के पास भी जाएंगे, अनंत पुरस्कार आपको मिलेगा। तेरे उस कार्य के लिए आज ये बच्चे बच गए, ये लोग आज मुझे जानते हैं, ये लोग आज स्वर्ग में है, क्योंकि तूने उस गुण का इस्तेमाल सेवकाई में किया, और अनंत पुरस्कार आपके लिए रखा जाएगा। आमीन। सो अगर आपको चाहिए कि मेरे लाइफ में कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए, कुछ मूल्य होना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं, सब लोग कुछ करते करते एक दिन मर जाते हैं, कुछ होना है, कुछ मूल्य चाहिए मेरे जीवन में, तो कैसे मूल्य को लाना है? सेवकाई करें, अपने गुण को सेवकाई में इस्तेमाल करें। আমেন। যদি আপনি বিচাৰে মোৰ জীৱনটো কিবা ডাঙৰ বস্তু কাৰণে ব্যৱহাৰ হওক, মন আছে নে নাই? নে খাই বৈ মৰি যাব মন? সেইটো মন নাই নহয়, কিবা ডাঙৰ কৰিবলৈ মন, তেতিয়া হন্তেকীয়া বস্তুবোৰত মাথা নামাৰিব। হন্তেকীয়া বস্তুবোৰ ঠিক আছে, আমি মানুহবোৰ বহুত ভাইৰেল হ'বলৈ আজিকালি চেষ্টা কৰি থাকো, গান চান, মই কোৱা নাই এইবোৰ বেয়া, তাতকে বেছি কিন্তু সেৱাত ব্যৱহাৰ কৰক, উদ্দেশ্যটো ঠিক কৰক, যে এই গানটো শুনি বা এই স্পীচটো যিয়ে নহওক, কি পাৰে, খানা বনাব পাৰে, চিলাই কৰিব পাৰে, যি কৰে, যাতে এই বস্তুটোৰ যোগেদিও কোনোবাইতো যীশুক জানক, তেতিয়া আপোনাৰ অনন্ত পুৰস্কাৰ থাকিব। খালি যদি ফেমাছ বনাটো মন বা পইচা কমোৱাটো মন, সেইবোৰ সব এদিন নাইকিয়া হৈ যাব। আজি এজন ফেমাছ, কালি বেলেগ আৰু এজন তাতকে ফেমাছ ওলাব। আজি আপুনি ধনী, মৰাৰ পাছত সেই পইচাবোৰৰ একো মূল্য নাই, কিন্তু এটা বস্তু অনন্ত থাকি যায়, সেইটো হ'ল মানুহ। আমেন। আৰু যদি আপুনি মানুহক যীশুৰ ৰাজ্যলৈ আপোনাৰ গুণবোৰৰ যোগেদি আনিব পাৰে, তেতিয়া সেই গুণবোৰৰ এটা অনন্ত উদ্দেশ্য আহি গ'ল। अगर आप अपने गुण का इस्तेमाल ईश्वर के राज्य के लिए करते हैं, तो हर एक गुण जो वैसे तो साधारण था, वो असाधारण बन जाता है, वो अनंत हो जाता है। आमेन। 1 पीटर 4:10 আপোনালোকে যেনেকৈ প্ৰতিজনে অনুগ্ৰহ বৰ পালে, তেনেকৈ ঈশ্বৰৰ বহুবিধ অনুগ্ৰহ ৰূপ ধনৰ উত্তম তত্ত্ব বৈধ্যায়কৰ দৰে আপোনালোকে পৰস্পৰক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰক। पहला पत्रस 4:10। आइए हिंदी में पढ़े। हर एक ने परमेश्वर द्वारा विशेष क्षमता प्राप्त की है, इसलिए वह परमेश्वर के असीम अनुग्रह के उत्तम भंडारी होकर एक दूसरे की सेवा करने के लिए उनका अच्छी तरह से उपयोग करे। आमेन। यानी कि लिखा है, हर एक ने परमेश्वर द्वारा विशेष क्षमता प्राप्त की है। সকলোৰে ভিতৰত কিবা গুণ আছে, কিবা এটা ক্ষমতা প্ৰভুৱে সকলোকে দিছে। আমেন। যেতিয়া আপুনি সেইবোৰ ক্ষমতা বেলেগক সহায় কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে, সেই গুণবোৰ, সেই ক্ষমতাবোৰ অনন্ত বনি যায়। যদি খানা বনাব পাৰে, পুৰা মনেৰে ঈশ্বৰৰ মণ্ডলীৰ কাৰণে খানা বনাওক। যদি আপোনাৰ যদি টেলেণ্ট হয়, মই সহায় কৰিব পাৰোঁ, বেমাৰ হ'লে মই সহায় কৰোঁ দেই, কিবা টেষ্ট দিব পাৰোঁ, মই হস্পিটেলৰ কাম কৰিব পাৰোঁ, কৰক। আপোনাৰ ব্যৱহাৰ দেখি যদি কোনোবাই খ্ৰীষ্টক জানে, আপুনি অনন্ত পুৰস্কাৰ পাই গ'ল। কিন্তু বেলেগ বস্তুত ব্যৱহাৰ কৰিলে সেইটো হন্তেকীয়া। আমেন। আজি মনত ৰাখিব, কাইলৈ পাহৰি যাব। কিন্তু যদি অনন্ত পুৰস্কাৰ লাগে, তেতিয়া সেৱাত ব্যৱহাৰ কৰক, ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য আগবঢ়াবলৈ সেই গুণবোৰ ব্যৱহাৰ কৰক। লুক 16:9 যীশুৱে ক'লে, মই তোমালোকক কওঁ, সংসাৰিক ধন সম্পত্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ বাবে বন্ধু বান্ধৱী লাভ কৰা, যাতে সেই ধন নোহোৱা হ'লে তোমালোকক অনন্ত বাসস্থানত আদৰণি জনোৱা হয়। আমেন। सरे यीशु ख्रिस्तो यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? लूका 16:9 में, मैं तुमसे कहता हूं कि सांसारिक संपत्ति का उपयोग अपने मित्र बनाने के लिए करो, कि जब यह संपत्ति न रहे तो अनंत काल के घर में तुम्हारा स्वागत हो। सो जी बस्तु এই পৃথিৱীত দিয়া গৈছে, মানুহক ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যলৈ আনিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰক। যিয়ে আছে, ধন আছে, সেইটো ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰক। টেলেণ্ট আছে, সেইবোৰ সব ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত ব্যৱহাৰ কৰক। আমেন। তেতিয়া সেইবোৰ সব শেষ হৈ যাব এদিন। এদিন আপোনাৰ পৃথিৱীৰ সময় শেষ হৈ যাব, আপুনি যেতিয়া স্বৰ্গ যাব, সেই মানুহবোৰ ৰখি থাকিব আপোনাক वेलकम কৰিবলৈ। गुप्ता जी, आपने जो एक दिन मैं जब बीमार थी, आपने मुझे चाय पिलाया था, उस चाय के द्वारा मैंने यीशु मसीह को जाना और आज मैं स्वर्ग में हूँ। गुप्ता जी, उस चाय के लिए धन्यवाद। वो चाय भी अनंत बन गया, जो वरना उसका कोई मूल्य नहीं था, सब भूल जाएंगे, पर आपने
सही उद्देश्य से किया कि इस चाय के द्वारा वो परिवार यीशु को जान जाए, इस भोजन के द्वारा वो लोग यीशु को जान जाए, तो वो साधारण चीज भी असाधारण बन गई। Amen? So বুজি পাইছে নিজৰ সাধাৰণ গুণবোৰ ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত ব্যৱহাৰ কৰি দিয়ক। যদি খানা বনাব পাৰে, খানা এটা বনাই কাবাক মাতি দিয়কচোন ঘৰত। সেই খানা খাই খাই বোলে কোনোবাই যীচুক গ্ৰহণ কৰিলে। ইমান মৰম আমাক কোনো দিয়া নাই, ইমান সন্মান যে আপুনি বাইদেউ আমাক দিছে, ইমান সন্মানেৰে আজিলৈকে আমাক কোনো ভাত খোৱা নাই বাইদেউ, ধন্যবাদ। আপোনাক এই প্ৰেমটো পোৱাৰ পাছত আমি যীচুক আজি দেখিছোঁ। আপোনাৰ সেই খানাটো যোনটো এনেইতো সাধাৰণ আছিলে, অসাধাৰণ বনি গ'ল, কাৰণ আপুনি সেৱাত সেই গুণটোৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে। আৰু যেতিয়া সেইবোৰ সব শেষ হৈ যাব, সেই পৰিয়ালটো ৰখি থাকিব আপোনাৰ স্বৰ্গত আপোনাক ৱেলকাম কৰিবলৈ। আপুনি অনন্ত পুৰস্কাৰ পাব। আমেন। আৰু ফাইনেল, সেৱা কিয় কৰিব লাগে? সেৱাই অনন্ত পুৰস্কাৰ আনে, যোনটো আমি এইটো একচুৱেলি নেক্সট উইক নাই, কিন্তু আমাৰ যেতিয়া ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আমি এইটো আৰম্ভ কৰিম, ৰিৱাৰ্ডছ। ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত সকলোৰ কাৰণে পুৰস্কাৰ আছে। আমি ভাবো যে বিশ্বাসীৰ কাৰণে বিচাৰ নাই। ইয়েছ, এইটো সঁচা কথা। নৰক আৰু স্বৰ্গৰ বিচাৰ আৰু বিশ্বাসীৰ কাৰণে নাই। আমি ফৰ চিয়ৰ যোনে যীচুক বিশ্বাস কৰিলে আপুনি স্বৰ্গ যাবই, গেৰেণ্টি। কিন্তু স্বৰ্গত আমি সকলোৱে সমান নহ'ম। আমাৰ সকলোৰে বেলেগ বেলেগ স্থান থাকিব। আৰু সেইটো কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব? কোনে নিজৰ গুণবোৰৰ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে। যাৰ গুণ নাছিলে কিন্তু সি একো নকৰিলে, এলেহুৱা, কালি কৰিম কৈ পেলাই 100 বছৰ হৈ গ'ল যীচুৰ তালৈ। তাৰপিছত যীচুৱে বিচাৰ কৰিব যে মই যে তোক গুণ দিছিলোঁ, মই যে তোক প্ৰচাৰক হ'বলৈ দিছিলোঁ, মই যে তোক সেই অফিচটোত মোৰ শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰিবলৈ তোক মাতিছিলোঁ, তই কি কৰিলি? আৰু সেইটোৰ ওপৰত প্ৰভুৱে আমাক পুৰস্কাৰ দিব। আমি ভাবোঁ বহুত বিশ্বাসী এলেহুৱা হৈ যায়, কাৰণ ভাবে এই অনুগ্ৰহ পাই গ'লোঁ, মই স্বৰ্গ যাম, হৈ গ'ল, স্বৰ্গলৈ যাম আৰু আমি। কিন্তু স্বৰ্গত গৈ পেলাই এটা বেলেগ ধৰণৰ বিচাৰ আছে বিশ্বাসীৰ কাৰণে, য'ত প্ৰভুৱে চেক কৰিব আপুনি নিজৰ সেই টেলেণ্টবোৰৰ লগত কি কৰিলে। विश्वासियों के लिए जजमेंट, हम अगर बोले नरक और स्वर्ग के बारे में नहीं है। हम लोग स्वर्ग में जाएंगे ही, पर स्वर्ग में हम सब एक ही स्थान में नहीं होंगे। कोई ऊंचे स्थान में होगा, कोई नीचे स्थान में होगा, और वो किसके ऊपर निर्भर करता है? कौन कितनी अच्छी तरह से अपने उपहारों का इस्तेमाल कर रहा था। प्रभु चेक करेगा, और हम पढ़ेंगे उसके बारे में, आने हुए सप्ताहों में हम इसके बारे में मनन करेंगे। बट फॉर नाउ जस्ट कम विथ मी, आइए मेरे साथ 1 कोरिन्थिया 3 অধ্যায় 12 পৰা 15 অধ্যায়, 3 অধ্যায় 12 পৰা 15 পদ। 1 কোৰিন্থিয়া 3 অধ্যায় 12 পৰা 15 পদ। এই ভিত্তি মূলৰ ওপৰত যদি সোণ, ৰূপ, মূল্যৱান ৰত্ন, কাঠ, খেৰ না নৰাৰে যদি কোনোৱে সাজে, তেনেহ'লে তেওঁৰ কৰ্ম প্ৰকাশিত হ'ব, কিয়নো সেই দিনৰ পোহৰে তাক প্ৰকাশ কৰিব। কাৰণ সেই দিন অগ্নিত প্ৰকাশিত হ'ব, তাতে প্ৰতিজনৰ কৰ্ম কেনেকুৱা, অগ্নিয়ে নিজে তাক পৰীক্ষা কৰিব। চ' কোনে কি কাম কৰি আছে, যেতিয়া আমি যীচুৰ তালৈ যাম বা যীচু যেতিয়া ঘূৰি আহিব, সকলোৰে কামবোৰক যীচুৱে নিজে পৰীক্ষা ল'ব, কোনে কি কৰিলে। তাৰ ওপৰত সজা কোনো জনৰ কৰ্ম যদি ৰয় তেনেহ'লে তেওঁ পুৰস্কাৰ পাব, আৰু কোনো জনৰ সজা কৰ্ম যদি পুৰে তেনেহ'লে তেওঁৰ হানি হ'ব। অৱশ্যে তেওঁ নিজে উদ্ধাৰ পাব, যদিও তেওঁৰ অৱস্থা এনে লোকৰ দৰে হ'ব যিজনে অগ্নিৰ মাজেদি পাৰ হৈ ৰক্ষা পাব। চ' ইয়াতে কি লিখা আছে? যেতিয়া আমি সকলোৱে যীচুৰ তালৈ যাম, এইটো নাভাবিব যে গপচত অনুগ্ৰহ পাই গ'লো আৰু একো নাই আমাৰ কৰিবলৈ। নাই, যীচুৱে সকলোৰে জীৱনৰ পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ পাছৰ জীৱনটোৰ এটা বেলেগ বিচাৰ আছে, য'ত আপুনি নিজৰ সেই গুণবোৰ, সেই টেলেণ্টবোৰ, উপহাৰবোৰ লৈ কি কৰিলে, নে কণী পাৰিলে, শুই থাকিলে, নে ব্যৱহাৰ কৰিলে। আৰু সেই গোটেইখিনি কামবোৰ যীচুৱে জুইত চেক কৰিব। যদি আপোনাৰ কামবোৰ থাকি গ'ল, মানে আপুনি ভাল উদ্দেশ্যৰে চিনচিয়াৰলি যিমান জানে চব কৰিলে, আপুনি পুৰস্কাৰ পাব। আৰু যোনে একো নকৰিলে, এলেহুৱা, কালি কৰিম কৰি বাদ দি দিলে, যীচুৱে কৈ আছে তেওঁলোকৰ অৱস্থা ভাল নহ'ব। কিন্তু যদিও তেওঁলোক উদ্ধাৰ পাব, কিন্তু জুইৰে জাষ্ট অলপৰ কাৰণে বাচি যোৱা মানুহৰ নিচিনা হ'ব। চ' সেইটো কিন্তু ভয় লগা কথা হয়, আমি চব একেই নহ'ম তাতে। সেইকাৰণে আপুনি কিয় ভাবে যে আমি পাগলৰ নিচিনা নিজৰ কামবোৰ কৰি আছো, কাৰণ মোক সেই পুৰস্কাৰটো লাগে। আমেন। আপুনি নিজে এইখিনি ক্ষেত্ৰত অকণ লোভীয়া হ'ব লাগিব। যীচুৰ ৰাজ্যত অকণমান লোভীয়া হোৱাটো বেয়া নহয়, নিজৰ পুৰস্কাৰটোৰ কাৰণে লোভীয়া হওক। আমেন।
So let's read in Hindi. पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 12 से लेकर 15 पद तक. ओके, लेट्स रीड. यदि कोई इस नींव पर सोने, चांदी, कीमती रत्न, लकड़ी, भूसी या घास से निर्माण करे तो वो दिन सच्चाई को प्रकाश में ला देगा, क्योंकि कामों की परख आग के द्वारा की जाएगी. यही आग हर एक के काम को साबित करेगी. यदि किसी के द्वारा बनाया भवन इस नींव पर स्थिर रहता है तो उसे इसका इनाम प्राप्त होगा. यदि किसी का भवन भस्म हो जाता है तो वो इनाम से दूर रह जाएगा. हाँ, वो स्वयं तो बच जाएगा, किंतु ऐसे मानो ज्वाला में से होते हुए. Amen. So আপুনি উদ্ধাৰ পাবনে? Yes. যদি ধৰক আপুনি যিশুক বিশ্বাস কৰিলে কিন্তু একো কাম নকৰিলে, এলেহুৱা, উদ্ধাৰ পাব? Yes. পুৰস্কাৰ পাব? No. পুৰস্কাৰ কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে? সেই যোনবোৰ অনুগ্ৰহ দিয়া গৈছে হেতুৰ আপুনি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে. আমেন. স্বৰ্গ যাব নাচি নাচি? Yes. কিন্তু স্বৰ্গত গৈ নাচি থাকিবনে নাই? I am not sure. হেতু আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে. I love that song. স্বৰ্গলে যাব? Yes. নাচি নাচি. কিন্তু স্বৰ্গত নাচিবনে নাই, নাচি থাকিবনে নাই, হেতু আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে. आमेन. स्वर्ग का जो द्वार है वो यीशु ने खोल दिया, पर स्वर्ग में आपका क्या स्थान रहेगा वो आपके ऊपर निर्भर करता है. अगर आप आलसी बने, अगर आप बोलेंगे देखा जाएगा जब आएंगे यीशु, तो तब हमारे लिए दंड, अगर जजमेंट है. ओके, प्रभु हमारी परीक्षा लेगा. यस, हमारे कर्मों का परीक्षा लिया जाएगा. और अगर हम आलसी हैं तो हमारे लिए दंड है. हम स्वर्ग जाएंगे, यस, लेकिन पुरस्कार नहीं मिलेगा हमें. इसीलिए पौलुस बोल रहा था मैं अनुशासन से चलूंगा ताकि मुझे वो अनंत पुरस्कार मिले. সেইকাৰণে পৌলুসে কৈছিল মই অনুশাসনত থাকিমেই. সেইটো কোৱা নাই মই অনুগ্ৰহ পাই গলো এতিয়া সব চংগা হৈ গল নহয়. সি কৈছিল মই অনুশাসনত খুচকাৰি থাকিমেই কাৰণ মোক অনন্ত পুৰস্কাৰটো লাগে. Amen. So আমি আহা সপ্তাহবোৰত এই পুৰস্কাৰৰ বিষয়ে শিকিম. কিন্তু হেৱাৰ যোগেদি আপুনি পুৰস্কাৰ পাব পাৰে. বিচাৰে নে নাই যেতিয়া মেডেলবোৰ দিয়া যাব? মই নাজানো কি ধৰণৰ পুৰস্কাৰ পাম. পুৰস্কাৰৰ আৰম্ভণি হয় পবিত্ৰ আত্মা. তাৰ পিছত আৰু কি আছে আমাৰ কাৰণে গড নোছ. কিন্তু বহুত বেয়া লাগিব যেতিয়া নামবোৰ মাতা যাব. ওকে, নীলাঞ্জনা ৰেডি, ওকে, ৰশ্মি শৰ্মা, ওকে, মেডেল आफ्टर मेडल, एंड देन सोनिया भट्टाचार्य नो मेडल. आपने कुछ नहीं किया, आप आलसी थे. जो दिया गया आपने उसके साथ कुछ नहीं किया. और तितिया किंतु আকৌ কান্দি লাভ নাই. আমেন. সো স্বৰ্গ সকলোৱে যাব, কিন্তু স্বৰ্গত সকলোৰে একে স্থান নাথাকিব. সো যদি বিচাৰিছে যে মই স্বৰ্গত টপ স্থানত থাকিম, তেতিয়া ইয়াতে সেৱা কৰক. যি দিয়া গৈছে সেইবোৰ সব ব্যৱহাৰ কৰক. আমেন. যাতে আমি পুৰস্কাৰবোৰ পাওঁ, সেই অনন্ত পুৰস্কাৰ. কেতিয়াবা ন এথলিটৰ চিনেমা চাব, আমি সেইদিনাখন চিনেমা এখন চাই আছিলোঁ, কিবা এখন হিন্দী চিনেমা এখন চাইছিলোঁ ৰেচলিঙৰ. এটা মেডেল পাবলৈ, য়েছ, সেই মেডেল এটা পাবলৈ ইমান কষ্ট নুহুৱে. কি খাব লাগে, কি কৰিব লাগে, চুলিও কাটি দিলে ছোৱালীকেইজনীয়ে, কাৰণ মোক সেই মেডেলটো লাগে. কিন্তু সেই মেডেলটো আজি আছে কাইলৈ নাই. আমি অনন্ত মেডেল পাম, অনন্ত পুৰস্কাৰ. তাৰ কাৰণে আমি আৰু কিমান অনুশাসনত খোজকাঢ়িব লাগে. আমেন. তাৰ বিষয়ে আমি আৰু আহিবলগীয়া দিনত শিকিম. আহক এই মুহূৰ্তত আমি থিয় হওঁ, আমি যীশুক ধন্যবাদ দিওঁ.